बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात से पर मबनी मालूमाती इस सीरीज की किस्त नंबर 6 में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इस किस्त में हम बयान करेंगे कि सूरह फातिहा के जरिए दिल और रूह की शिफा कैसे हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, इंसानी दिल और रूह गहरे जुड़े हुए हैं और इनकी सेहत मतवाजन और पुरअमन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जज्बाती परेशानी, नफ्सियाती जिद्दोजहद और रूहानी खालीपन, इस्तराब, इफ्सरगी, नाउमीदी और अल्लाह से तअल्लुक़ मुनक़ता करने की जज्बात का बायस बन सकते हैं। इस्लाम में कुरान पाक न सिर्फ हदायत की किताब है बल्कि जिस्म, दिल और रूह के लिए शिफा का जरिया भी है। इसके अबवाब में से सूरह फातिहा जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों के लिए एक ताकतवर इलाज के तौर पर नुमाया है। अल शिफा, इलाज और उम्मुल किताब, किताब की माँ के नाम से जाना जाता है। सूरह फातिहा इसमें इलाही हिकमत और शिफा है जो अंदरूनी सुकून को बहाल कर सकती है, रूह को साफ कर सकती है और दिल को मजबूत कर सकती है। इसके मुआयने को समझकर और इखलास के साथ इसकी तलावत करने से कोई शख्स जज्बाती और रूहानी दोनों सतहों पर गहरी शिफा हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, सूरह फातिहा दिल को शिफा देने के सबसे अहम तरीकों में से एक है बेजज्बाती सुकून और तनाव से नजात। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा बोझ से दुचार हैं, बशमूल माली जिद्दोजहद, जाती नुकसानात और ज़हनी थकन। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है की तलावत मोमिनों को अल्लाह के लामहदूद रहमत और मोहब्बत को याद दिलाती है। ये जुमला ही उम्मीद पैदा करता है, दिल की यकीन दिलाती है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल का ना हो, अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है। जब कोई शख्स उदासी या मायूसी से में आजमाता है तो सूरह फातिहा को बार बार पढ़ने से वो अल्लाह की हमदर्दी से जुड़ जाता है, सुकून और जज्बाती तवाज़ुन का एहसास लाता है। सूरह फातिहा के एक और ताकतवर पहलू रूहानी खालीपन को दूर करने और रूह को अल्लाह से दोबारा जोड़ने की सलाहियत है। बहुत से लोग दुनियावी कामयाबी के बावजूद खोए हुए रहते हैं, अपने मकसद से मुनक़ता महसूस करते हैं या अपने दिलों में खला का तजर्बा करते हैं। आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करता है कि हकीकी सुकून और तकमील सिर्फ अल्लाह की इबादत और तवक्कुल करने से हासिल होती है। जब लोग खुशी के लिए मादी इमलाक या इंसानी रिश्तों पर भरोसा करते हैं तो वो अक्सर मायूसी का शिकार होते हैं। ताहम सूरह फातिहा रूह को इलाही मकसद से आम अहम करती है, ईमान को मजबूत करती है और दिल को रूहानी इत्मीनान से भर देती है। तो दोस्तों, बेचैनी और खौफ से शिफा बख्श सूरह फातिहा के एक और जरूरी फायदा है नामालूम का खौफ। मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत और मनफी ख्यालात अक्सर इंसान के दिमाग को खा जाते हैं जो मुसलसल परेशानी का बायस बनते हैं। आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करो, हदायत और इलाही रहनुमाई के लिए एक इल्तिजा है। जब सदके दिल से तलावत की जाए तो ये आयत दिल को तसल्ली देती है कि अल्लाह ताला पर हर मुश्किल के लिए वजाहत और हल फराहम करेगा। परेशानी में मुब्तला अफराद हर नमाज के बाद और सोने से पहले सूरह फातिहा की तलावत करके अपने रोजमर्रा के मामलात में शामिल कर सकते हैं। इससे इनके दिलों को अल्लाह ताला की हदायत के यकीन से यकीन मिलता है। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता मनफी जज्बात को दूर करता है, इनकी जगह अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा और करता है। तो दोस्तों, सूरह फातिहा एक रूहानी पाकीज़ा काम करती है, दिल को तकब्बर, हसद और नफरत से पाक करती है। ये मनफी खसीलतें, जज्बाती परेशानियां और रूहानी रुकावटें पैदा करती हैं, वो फर्द को हकीकी तौर पर सुकून को तजर्बा करने से रोकती हैं। सूरह फातिहा को समझकर पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत और इंसाफ की याद ताज़ा होती है जो आजिज़ी, शुक्रगुजारी और मुआफ़ी की तरगीब देती है। आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला,
مومن کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے میل جول میں ان صفات کو مجسم کرے، جس میں ایک پاکیزہ دل اور زیادہ پرامن زندگی ہو۔ سورہ فاتحہ غم اور نقصان کے لیے شفا یابی کے لیے آنے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کسی عزیز کو کھونا، ناکامی کا سامنا کرنا یا جذباتی صدمے کو برداشت کرنا دل پر گہرے داغ چھوڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے درد میں معنی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اپنے خیالات حالات سے لاوارث یا مطلوب ہونے کا احساس کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس تصور کو تقویت بخشتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی رحمت پر غم سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ ماسٹر آف یوم جزا مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ انصاف اور حتمی امن اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھ بوجھ کر ایک غمزدہ دل کو سکون حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ کی رحمت وقت پر شفا دے سکتی ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ کا اثر انسان کی نفسیاتی صحت پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ذہنی صحت کے بہت سے مستقل مسائل جیسے ڈپریشن، تنہائی اور خود شک روحانی تکمیل کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے، اس بات کا یقین دلاتے کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ مومن کو ان سالہ افراد کی یاد دلاتے ہوئے امید پیدا کرتا ہے جنہوں نے سختیاں برداشت کی لیکن ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ حوصلہ افزائی روح کو بلند کرتی ہے، لچک اور مثبت ذہنیت کو فروغ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں سورہ فاتحہ کی شفا بخش طاقت پر زور دیا۔ ایک روایت بیان کرتی ہے کہ کس طرح ایک صحابی نے ایک بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھی جو فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی منظوری دی، اس خیال کو تقویت دی کہ سورہ فاتحہ الہی شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس کا علاج صرف جسمانی بیماریوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جذباتی اور روحانی تندرستی تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص اس باب کو یقینی اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی برکات دل اور دماغ دونوں میں داخل ہو جاتی ہے، سکون اور شفا ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک طاقتور روحانی علاج ہے جو دل اور روح کو جذباتی پریشانی، اضطراب، خوف، غم اور روحانی خالی پن سے شفا بخشتی ہے۔ اس کی آیات امید پیدا کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور الہی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو زندگی کے چیلنجوں سے نمردہ اذا ہوتے ہیں۔ اس کی تسلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے تلاوت کو روزانہ کی دعاؤں اور تکلیف کے علامات میں شامل کرنے سے بے پناہ راحت اور تحفظ حاصل ہو سکتے ہیں۔ آخرکار سورہ فاتحہ صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ ایک لائف لائن ہے جو مومن کو اللہ کی رحمت اور فضل سے دوبارہ جوڑتی ہے، جس سے دل کو سکون اور الہی نور سے معمور روح حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔